Okarajo Mandi. Nante Mumo Sirawnye. Kuru ketola nayalika. Kanun ketola nayalika. Handadi ilalannaya tesa. Imana ke barake nyorola. Baka killing, Pama killing, Dra killing, Joe killing, Chong killing. Mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Doni ne se wa te soro ni hakili se bagate wa doni kofili de wurukiye angalaidu tong latmana ay laidu mita da fo hadla kerani ana do ada fo ke pasoka kuma bo ay laidu mita jamani ko ni toro fen fe be no ambe swama ya sa pasoka kuma bo ya sa jamani kan lafia ya sa mema kana jamani kono ambe anka ay laidu mita awa ambe o laidu ka jonde kajo maya koro anchama me maya bo horonya yi na fura ko anga ta ata ko erere la amba yi ko doni ne parce que si réellement l'égalité intellectuelle est tangible, l'Afrique devrait, sur des thèmes controversés, être capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation intellectuelle. À l'école, on avait instauré quelque chose pour nous obliger à parler et à réfléchir en français. Si un de vos camarades vous surprenait à parler votre langue maternelle, en l'occurrence de Solofo, qui est ma langue maternelle, il vous dénonçait à l'instituteur et pour vous humilier, on vous accrochait un crâne d'âne. Femimbe ankobi odeka ombo glofia mina kono katambla arabuya mina kono otuma ninkele nazaroka mina ambo fana kono aba yechugo no ye sungu marie ofo ango ye uluka yechugo la ambe mba moloma de nola bomba moloma minuka nyanama ye chugo okwa mako imana joro soro nyanama ya inkoro chugo ko ka doko ibe wa mowerebe o ni do kala o kala matuma tuma ko ka nyumanke ka nyumafo ka jugumanto yaola ubanga konu chama la gose ka ke setana ko ya no dina mo fe fe fla de be wulu bolo ni o ye femi famia o yere bolo o ko nyuma ye o bo ke ala tay bo no ma femi famia o yere bolo o ko jugude o bo ke setana tay bo wulu kelme ka fe on plan de ala ani setana bo yanga boli ko nubla setana ko minande kono on minga farasnan la fiye ni vezama de wali berebereli wali ekoli ni wali dinu minu ba kuma kela giye bara folo e kuma de ni e kuma she soro e be fembe she soro ni ma kuma she soro e te she foi soro ali minu ba fo ko anga kuma dabla ka bara ke fili kuma do bara yere folo de kuma ni femu manye fo bara teke wala fo anga kuma de wala kuma kela o hali bi ay kuma ay dema do kuma kela o ma ay dema do la kuma de ni soupachement folo anga kuma ni kuma ma ke fente nye don kwa wala hali bi dama ka shidi kuma kela o ma une sabati ngoni fasokon iri wampaya wara falling la po itraure damelam nyomulu sembe ko jampa jugo siri lende do angama ala ni shitane plabeka je auna abadon ala kanga kiriko ina bao ale ni shitane plabeka je auna ala ni shitane plabeka tuga je auna kono do fili warala kanema ala famu ala koka e adamani adeun kanu jahanama dangu sitane dangu arijine dangu irisunde ndumbali dangu ala be mine na e mo mine okuma ka kene bawo adete hine amo ye munge ala la na e ansembo aga hine la muna ala ka hine te tauma aga kira ka toro be tauma jamban jugo seri lende do angama ala ni shitane plabeka je auna abadon ala kanga kiriko ina bao ale ni shitane plabeka je hotep au klobe aka jensenda mandi de mankana noye radio PCFM ni alebe soro bananka bugu ale soro sira noye a fréquence o de bi kononton ani shekin murumuru shekin ni mogomi ye
i galansow la i ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ kɛnɛ min ni ale sigilen don kɛnɛlenw kɛnɛlenw n'o ye samedi o samedi tumaren 18 ka taa kundun tumaren 19 n'o de ye k'a daminɛ 18h 19h kelen kelen in tɔgɔ de ye sa ko bɛnba mɔlɔmaw geren jɔnnu n'o y'a sɔrɔ den bɛɛ bɛ a fa nɔrɔ fa bɛɛ fana bɛ a faw de nɔrɔ o bɛnba sanumanba ninnu olu ye ɲɛnamaya ye cogo min ka dɔ miiri cogo min dɔfɔ sira fɛ kundu sira fɛ lɔnko ta sira fɛ lɔnniya ta sira fɛ k'o bɛɛ makafo k'o tɔnɔbɔ nin ɲɛnamaya in kɔnɔ ni san bɛ tigɛ k'a kɔtɔ ngomi ye anw minnu bɛ yan nɔ anw de ka kan ka olu ye ko bila yɔrɔ min k'a lawuruki k'a ta k'a labaara a y'olu nafa cogo min ka diɲɛ nafa cogo min anw yɛrɛ fana ka kan ka o de kɛ o de la kelen kelen in tɔgɔ dara ko bɛnba mɔlɔmaw geren kuma la setigi tiɲɛtigi keyita an ka senko la Dramane Tankara ka taa se min bɛ ka an bila kafa kɔgɛ kan n'o de ye Maze Cɛmusi Makun Amuzis Fakoli Dumuya an kɔnɔguyanbaga Nama Dumuya ka taa se an karamɔgɔ Manɔgɔ ma an ka foli bɛ ka se u bɛɛ lajɛlen ma an baro kɛbaga ani an karamɔgɔba n'o ye Kolokoto Himotep a bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na minnu ye nin baara ninnu daminɛ ka kɔ anw ye an tɛ se ka sigi fiyewu n'an ma sɔgɔ olu ma kuma de kunminɛna golofindenw na ka golofindenw kɛ pano publicitaire ye bɛɛ bɛ na i ka feerefɛn ma yira ko o hakilinaw de don a la n'i ye golofindenw lihala lajɛ u bɛ ten de u bɛ kɛlɛ la n'i y'u ɲininka politiki sira fɛ k'aw bɛ kɛlɛ la mun de nɔfɛ u bɛ kɛlɛ la mariyalaw occidentaux ka miirina de nɔfɛ wa u b'u faso ci olu de ye u ma se ka kɛ fosi ye fo panneau publicitaire olu ka miirina wa olu ka miirina jumɛn min bi u dun n'i bɔra yen nɔ ka taga a diinɛ ko ta sira fɛ o kɛlen in fana don fandɔ mɔgɔw aw fana ye jɔnnu ye ko matigi ka duga ye ko o ye jɔn fana ye o fana ye wali bɛnbaw ye dɔ ninnu dun o fana ye arabu bɛnbaw ye wa u bɛɛ tilalen don wa u bɛɛ b'a ka ɲɔgɔn kɛlɛ a tɛ k'u si la k'a fɔ k'u bɛ wuli ka taa arabu jamana dɔ de kɛlɛ nka u yɛrɛ dama b'a ka ɲɔgɔn kɛlɛ ka u ka dugu ci ka ɲɔgɔn faga ka ɲɔgɔn mangoya ka ba ɲɔgɔn na wa u yɛrɛ dama b'a ka kalan min di ɲɔgɔn ma n'u denw ma o t'u yɛrɛ ye dɛ u b'a ka wali bɛnbaw de yira u ta k'u yɛrɛ yira o la o cɛba minnu ye o sira bɔ sa n'o cɛ belebele ye Cheikh Anta Diop ye ka diɲɛ dɔnnibaga bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka a datuw bɛɛ la k'u bɛ k'u kaman kɔrɔta ni fɛn fɛn ye ko u nana bɛɛ kalan kɛ anw bɛnba firawuna sanuman belebeleba ninnu de bolo farafinna yan nɔ mɔgɔ minnu fana sɔnna k'u yɛrɛ di ko nin miirina in tɛ se ka sa ka can nka an fɛ yan Mali la n'i ko Dunbi Fakoli o dɔnnen don nka siga t'a la dɛ a b'a bɛnbaw de nɔ na n'i kɔni ko Fakoli a ma se i ka dɔ wɛrɛ fɔ bilen k'a sabu kɛ mun ye tɔgɔ in sɔrɔla cogo min a sɔrɔla ni sekoya de ye a ma bɔ tile kelen k'a fɔ bɛɛ ye ko fɛn dɔ de y'a fɔ ne ye ko ne ka wusa ni bɛɛ ye dɛ ayi o de ye golofinya cogo ye mɔgɔ i b'i ka mɔlɔn sɔrɔ de n'i ka kɛta ye ka o mɔlɔn in lajanko k'o fɔ ka mirindi tɔ su ka don kan o bɛ mirindi yɛrɛ de bolo sa o la an tɛ ɲinɛ an fa an'an ka cɛkɔrɔba Dunbi Fakoli a fɔlen don o kɔfɛ Siramusa Dumuya o fana tɛ fɔ mɔgɔ ye nin ko in na ninnu fila ta kun k'o fo
kameti cɛkɔrɔba fɛn o fɛn bɛ farafinna kɔnɔ olu bɛɛ k'u wasa don ninnu ka foli la ɲɔnɛ a tɛ ko ninnu de b'a dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan walima ninnu de b'a a ɲɛfɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan o kɔfɛ an ka foli bɛ se an ka cɛkɔrɔba ma n'o ye Bayɔrɔ ye min ma bɛnbaw ka sɛbɛko ta k'a don naganaga fɛ fiyewu o cɛkɔrɔba sanuma ye n'o ye Bayɔrɔ ye an ka foli bɛ a ye o kɔfɛ an bɛ Baba Moribo Gino fo France o tɛmɛnen kɔfɛ an nisɔndiyalenba de don ko Kolokoto Himotep bi Bayangara falen don tew Mali donsow ni farafinna donsow bɛɛ bɛ yen nɔ bi mun de bɛ yen nɔ golofindenw b'a ka segu u yɛrɛ ma i b'a dɔn yɛrɛ k'u b'a ka segu u yɛrɛ ma ɔgɔnsigi de bɛ yen nɔ bi Bayangara ɔgɔn ko mɔgɔ wɛrɛ golofinna fan bɛɛ bi i ka ɔgɔn sigi cogo la i ka ɲɛdɔn cogo la nka minnu ma sɔn sa dɔgɔnɔden minnu ma sɔn k'u bolo bɔ bɛnba tiɲɛ na an ka foli b'o olu ye ani an ka bɔbɔw ani an ka miyankaw ɲɔnɛ anw mandenkaw kɔni n'a bɔra kelen-kelenw na anw y'an bolo bɔ wali bɛnba ka taa wali bɛnbaw ka fɛn de ta an ma ka ɲɔgɔn nɛni o de kama an ma ka ɲɔgɔn dɔgɔya o de kama o la bi Bayangara ka di kosɛbɛ o la an bɛ foli lase Isif Toloba ma ani tonso fɛn fɛn bɛ bi Bayangara kɔnɔ tonso bɔra Mali fan bɛɛ ka taa y'a dɔn kunu u ye bula don silamɛw ka kɛlɛcɛ minnu bɛ kungo kɔnɔ yen nɔ u ye bula don olu la kunu Bayangara a ma nɔgɔya an b'u fo o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ Yaya Jigiba fo Isif Toloba Jimba kɔrɔ Bayangara donso kuntigi o la Kolokoto Himotep ni foli ninnu bɛɛ kɔfɛ an b'i lasɛnɛ ka kuma di ma an ka sɔrɔ ka don an ka bi walanda kɔnɔ bari bi walanda ye walanda belebele awɔ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ n'i y'a ye i b'a fɔ ko cɛkɔrɔba don a kunsigi jɛlen don a ɲɛdaw fɔsɔn-fɔsɔnnen don i b'a ɲininka ko sɛgɛn de don a sɛgɛn tɛ koyi u ye fɛn dɔ u y'a hakili terroriser k'a terroriser fo a zera kan a bɛ ko a kunsigi bɛ ja a yɛrɛ ma a ti lafiya fiyewu a tɛ kɛnɛya docteur ye o ye u b'a ka tension ta k'a lajɛ tension bɛ yɛlɛn cogo min a bɛ jigin ten dɔwɛrɛ tɛ dɛ u y'o kɛ ni fɛn dɔ de ye bi walanda bɛna kuma o de kan nka an bɛ sira d'i ma i ka foli ka se bɛɛ ma ka sɔrɔ ka don kuma kɔnɔ. Ayiwa karamɔgɔ Banfɛlɛlɛ an ka nanke setigi Tionti Keyita n ka foli bɛ ni lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ka an ka Senkola Dramane Tangara k'a fɔ an ka Senkola ɲɔgɔnsɔrɔ Goma yɛrɛ l'intrépide technicien Maze Cɛmusi Makunu an ka foli bɛ ani a kɔrɔ ye a n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen o tɛmɛnen kɔ an ka koro mɔlɔmaba in koro min tɔgɔ dalen don kelen kelen yɛrɛ la n'o ye émission ye Bema Mɔlɔmaw Gure le chemin des ancêtres méritants o de ye émission yɛrɛ titre ye koro min tɔgɔ dalen don émission in na o koro mɔlɔmaba in n'o ye koro valeur-maba in ye o kantigi Buwatu Ture an ka foli b'a n'a kɔrɔ ye fɔ Espagne o tuma kelen na ka Magan Tarawele fo Jɛma ani Fajigi Tarawele olu minnu ye an ka cellule de communication mɔgɔw ye k'olu ka foli lase u baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma k'an ka cɛmɔgɔ fo an ka cɛmɔgɔ hakilima Bakari Konate fo a sigiyɔrɔ la k'an ka cɛmɔgɔ fo Adama Daɲɔ k'a fana fo a sigiyɔrɔ la o tɛmɛnen kɔ an ka marakakoroba min bɛ koro mɔlɔmaba in Kamarimu ka mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo o tuma kelen na an karamɔgɔba bɛ Côte d'Ivoire Guin Kɔgɔjida karanfa Adama Jabatɛ an ka foli bɛ a n'a kɔrɔ ye ka Mande Guin Kɔgɔjida ka Côte d'Ivoire ka bɛɛ fo a tɔgɔ la ka foli kun don ni an karamɔgɔ belebele Tigiya Danbɛlɛ ka foli ye k'a fɔ a ye ko a bolokɔrɔtalen don ko a Tigida Magan
karamɔgɔ bi an bɛ le 5 mars 2022 n'o ye 2022 taraba kalo tile 5 o bɛ bɛn kɛmɛ san wala san 6258 a kalo 8 na n'o ye panere nuti ye o tile 20 an b'o la sisan o san wala ne ka kɔrɔ ni diɲɛ san wala bɛɛ lajɛlen n'o ye calendrier wa o de ye san wala bɛɛ fana baju ye siga foyi t'a la karamɔgɔ an mugurilen don an ɲagarilen don n'o ye ya kunnafoni dumanba mun lase an ma sisan n'o ye k'a fɔ an fɛ Bajangara bi ɔgɔn sigi de bɛ yen siga t'a la an karamɔgɔba dɔ bɛ yen Tanota Maju Ture ale ko an ni su n'o kɛra kɛlɛ ye ko k'an si o bɛ kɛlɛ ban koyi siga t'a la n'a ma ɲɛ k'an donna arabu ka diinɛ la an donna tubabu ka diinɛ la an donna silamɛya ni kerecɛnya ni yahudiya ni a sugu bɛɛ dɔ la sa o kɛra sababu ye olu ma an dɔn mɔgɔ ye o kɛra silasa de kan n'o ye génocide ye o kɛra lamɔlali de kan o kɛra damajigi de kan o kɛra kumajigi de kan o la sa komi an bɛnbaw de ye diɲɛ yɛrɛ lɔnni bɛɛ gorema tigɛbagaw ye olu de ye mirindi bɛɛ fa ye mirindi de peuple ye olu de ye mirindi bɛɛ ba ye fana wa olu de ye mirindi bɛɛ karamɔgɔ ye olu de ye sɛbɛnli singibaga ye diɲɛ in kɔnɔ sɛbɛnli arabu ka ala kuranɛ ala ni bibulu ala hali a ma se ka sɛbɛnli dilan k'o di a ka kiraw ma awɔ a bɛ mankutu fa ka kiraw la Tawurata kɔnɔ a ye kabako danne do koyi i t'i miiri diɲɛ mɔgɔ kirikara sogo bɛɛ la mun dɔ t'a ka kiraw la i t'i miiri diɲɛ sɔnjogo si la a ka kira ninnu ma mun kɛ o la n'i ye jateminɛ kɛ anw golofɛnw dun ka ɲɛnamaya sigilen tɛ o kan a sigilen don mun kan o de ye k'a fɔ ko maa kelen danbaga kelen sebaga kelen faama kelen sira kelen jo kelen sɔn kelen walima fɔ cogo wɛrɛ la jogo kelen sɔn kelen ko ka ɲuman kɛ ka ɲuman fɔ ka juguman to ko mɔgɔya ye dafa ɲɔgɔnya ye ko mɔgɔya bɛ sinsin mun kan ko ye dɛmɛ nin dɛmɛ kɔrɔ de ko jɛ bɛ mɛn mun kan wa ko dɛmɛ tɛ kɛ kɔnɔndiya kɔ fana o tuma kelen na k'a fɔ o la ko i bɛɛ ko mɔgɔ wɛrɛ bɛɛ o la an fɛ yan mɔgɔ bɛ kɛ mirindi fa ye c'est-à-dire père de la nation ka kɛ bɛɛ fa ye i ka kɛta i tɔnɔ de kama mɔgɔ bɛ kɛ bɛɛ ba ye ka kɛ mirindi bɛɛ ba ye i tɔnɔ de kama mère de la nation nka ka wuli tilegan dere fɛ ka na ko ala de ye ci ko arasa kɛli tɛ bɛ mɔgɔ kun ko bɛ ala dimi yɔrɔ kɔni o ye kabako dan ye komi si a kɛra ala yɛrɛ ɲinama walima a kɛra ala ka se kɔ kan o la i b'a ye k'a fɔ k'o ye kabako dan ye o la an ka ɔgɔnya an ka jɔyɔrɔ farafinya kɔnɔ mérite de don mɔgɔw de b'i k'a ye wa ni n'a kan ka de i bɛ k'a ye fana nka i yɛrɛ dabaranin t'i k'a ye kumamu gansan t'i k'a ye miloli kan c'est-à-dire k'i su ka na dɔ fɔ o t'i k'a ye fiyewu o la k'a fɔ an ka farafinna donso ni mali donso k'a fɔ a doma n'a soma bɛɛ lajɛlen ko u bɛɛ lajɛlen bolo kɔrɔtalen don k'an bɛ jan bɛ sigi u kunna n'o ye kurɔni ye siga t'a la ko nin de don ko halisa an ka waa ma o tɛmɛnen kɔ ka foli se an ka jamana nantigiw ma minnu dalen don ala k'a fɔ ko maaya ti fɛn tɔnɔmadata ye minnu dalen don ala k'a fɔ ko kanabila n'o ye liberté ye ko fɛn tɛrɛmɛta tɛ minnu dalen don ala k'a fɔ ko jamana ka yɛrɛ sagotigiya fɛn tilata tɛ maaya souveraineté tɛ tila quoi hɔrɔnya tɛ fɛn tilata ye o la k'a fɔ n bɛ fankelen ta ala ka fankelen ta o t'a la o la ka u fo ka f'u ye k'an ka waa ma halisa ayiwa o la i y'a fɔ cogo min ka kɛɲɛ ni kunnafoni minnu bɛ jamana kɔnɔ an ka jamana nantigiw diinɛ ka kɛlɛcɛw nana bɛnni min kɛ u kan ni an ka cɛba dɔw soma yɛlɛmana la ka kɛɲɛ ni wali miirinaw ye o nana bila misi kɔnɔ ɲɔna nin cɛba ninnu su a kun ti don ni tile 7 ɲɛnajɛ ma kɛ o n'an ma tile 7 kɛ ka ɲɛnajɛba kɛ k'u ka kisɛya lakale k'u ka kisɛya lakale n'o ye persévérance ye
k'u ka fasan ko maya u ka fabadenya k'o lakale k'u ka yɛrɛ de lakale u ka kɛ yilimasere bɔnsɔnw ye c'est-à-dire u ka kɛ référence ye kɔlamɔgɔw ye a tɛ misi tɛ misi ko tɛ fiyewu misi ko tɛ o la o b'an bila k'an ka kumada lase karamɔgɔ kumada bi a bɛ saya de kan ko lamɛnnikɛla bɛɛ bɛ se k'i labɛn ni weleli sira labilala ni mun bɛ fɛ ka fɔ ka se k'o fɔ o la kumada ye la mort vue par nos ancêtres et vue par les religions dites révélées. Ko saya ye cogo an bɛnbaw bolo ani saya ye cogo sama diinɛ ninnu bolo. Kuma da bɛ o yɛrɛ de kan. Saya. Ayiwa yanni an ka don saya kɔnɔ saya yɛrɛ kumaden wɛrɛwɛrɛli min b'o la yanni an ka se o bɛɛ ma an b'an balima dɔ ka kumakan latɛmɛ Senkola yann'o cɛ i ye dafanya 7 dɔ fɔ n'o de ye ma kelen danbaga kelen sebaga kelen faama kelen sira kelen jo kelen sɔn kelen kolokoto Imhotep ni maya in n'i y'a lajɛ munna a fɔra ko ma kelen danfɛn jumɛn bɛ dugukolo kan e bɛ min dɔn e tɛ min dɔn ko maba in de ma o da ma kelen de m'o da ka tila k'o bɛɛ ka maya da a ma o de kama bɛnbaw ye a mankutu ko n'i m'a dɔn ko maba de don walima mari don le grand maître bɛɛ tigi ko n'i m'a dɔn ko fɛn kelen danbali don la seule chose incréée ko n'i m'a dɔn ko dunba kɔrɔbɔbali don la profondeur insondable ko n'i m'a dɔn o la ko fɛn ba tigintan ne don ko n'i m'a dɔn o la ko kun bɛɛ kun ne don la cause de toutes les causes ko n'i m'a dɔn o la ko kun kelen pe kuntan ne don la seule cause sans cause ko n'i m'a dɔn o la ko bɛɛ ni ani fɛn bɛɛ ni c'est-à-dire l'essence de toute chose ko o de don ayiwa o la bɛnba kɛmɛtikaw kelen ka tirini kundo jankɛ kamitikaw ko a ma fana ko Neber Jɛra kɔrɔ de ko le maître de l'univers ko Jaba Mari bɛnbaw kelen ka tirini kundo jankɛ an kan bɛ danbaga de ma o ni kuranɛ ni bibulu ala tɛ kelen o tirini kundo jan k'a sunkun lajɛ k'a ye olu yɛrɛ fana ye sunkun fan dɔ de ye siga t'o la ko siga foyi t'a la ko tigi bɛ nin na bari n'i ye sunkun yɛrɛ lajɛ min y'a to an y'a tɔgɔ kɛ ko ma anw yɛrɛ i nɔ b'i ye i ka danfɛnw na sa siga foyi t'o la i bɛ sin ka danfɛn bɛɛ ka maya y'a bolo danbaga ka kusanya a ka lɔnni a ka se o pakisaya c'est-à-dire o manifestation o de y'a ka danni ye o la n'i b'a ɲini a ɲiniyɔrɔ ye o de ye o la i b'o ye a ka danfɛnw na o de kama donc n'i b'a ɲini i b'a ɲini i yɛrɛ kun de la k'a ɲini lamini na k'a ɲini lamini na k'a ɲini ji la k'a ɲini fiɲɛ la k'a ɲini yiriw la k'a ɲini ta la yɔrɔ ninnu bɛɛ ka maya b'u bolo ninnu bɛɛ ka maya t'u bolo kanabila dɔ dilen don nin bɛɛ ma liberté dɔ dilen don nin bɛɛ ma n'i y'a ye i b'a di u ma dɛ e yɛrɛ de ye bɛɛ ma ye o jogo bɛ e yɛrɛ la quoi ka tila k'o kanabila in k'o kurunduya fana c'est-à-dire o bɛ kɛ kurundu dɔ de kɔnɔ n'o ye sariya dɔ kɔnɔ des lois de la nature o la yɔrɔ o tɛ se ka kɛ n'o y'a sɔrɔ se t'i ye an ko o la sisan se o se bɛ danfɛn o danfɛn dugukolo kan maya dilen kɔfɛ siga t'a la o bɛɛ bɔra setigiba kelen de la o de la an ko ma kelen setigi kelen danbaga kelen voilà o se tɛ se ka labɔ fiyewu ni fanga dɔ tɛ i mana fanga n'i y'a sera ka danni kɛ danni se de bɛ a ye o de y'a to a sera ka danni kɛ o la kuma caman na o de kama émission générique la a bɛ fɔ an bolo ko lɔnni de ye se ye k'o tɛ sɔrɔ ni hakili sebaga tɛ ko lɔnni kɔfili de ye wuruki ne ye développement ye c'est-à-dire dɔnni yɛrɛ o de ye se ye ni hakili t'i yɛrɛ ta i tɛ se ka kɛ kodɔnna ye wa n'i kɛra kodɔnna ye fana i bɛ wuruki i bɛ développer donc ne ye danbaga ye danni kɛ bawo danni se de bɛ a ye donc a ka se in
barali de kɛra danni kɛli ye dali kɛli ye o la o bɛ na an bila fanga donc danni yɛrɛ ti se ye dɛ danni se kɔfili de ye danni awɔ o la se o nɔ dɔ bila fana o ye ka o ko fanga ye fanga yira siga t'o la an fɛ n'a fɔra fanga a kɔrɔ de ko fɛn min bɛ fɛn dɔ bila ka to fo walima fɛn bɛ fɛn dɔ bɔ a nɔ na walima fɛn bɛ fɛn dɔ lamaga o kɔrɔ ye sunku bɛɛ bɛ ka latagama ni fanga min ye o fanga san dɔ ta o de ye ale danbaga yɛrɛ ye o la sisan ni mankutuba 4 na kolokoto jɔn de bɛ se ka bɔ nin kɔrɔ en tout cas danfɛn jumɛn de bɛ se ka bɔ nin kɔrɔ k'e bɛ se ka kari nin kɔrɔ o de kama minnu hali misɛn kelen o de kama dɔnni ye minnu dɛsɛ olu nana fɔ ko a bɛ sɔsɔ kuma in y'o de ye sɔsɔcogo foyi t'a la a se yɛrɛ de t'i ye a tɛ se ka sɔsɔ a tɛ se ka sɔsɔ voilà bon n'a sera ka sɔsɔ o b'a yira k'a fɔ ko dɔ bɛ se ka k'ale ka se kɔ kan a dun fɔra benbaw ka dafɛn 7 in na ko sebaga kɛlɛ foyi fɛn bɛɛ bɛ k'ale ka se de kɔnɔ donc ni ale sera ka sɔsɔ kɔrɔ fɛn dɔ bɛ se ka k'ale ka se kɔ kan o kɔfɛ ni mankutuba 4 ni bɛ nin bɛɛ ye an yɛrɛ la sa o sira kelen de ye a y'o kɛ ka sɔrɔ a ma tɔɲɔni kɛ k'e fana k'i ka o se ni o dɔnni ni o maya ni o fanga labaara ka sɔrɔ i ma tɔɲɔni kɛ n'i bɔlen o kɔnɔ dɔrɔn i ma ale ka se in labaara o sira kelen k'o sabati sira foyi wɛrɛ t'o la aw bolo dɛ ale ka ni mankutuba 4 nin ka se ka nafa ɲɛ aw ye a ka se ka baara kɛ o kan k'o de ye jo kelen min b'o bɛɛ tiɲɛ o de ye sɔn ye k'a aw yɛrɛ yɔrɔ ma jan siga t'o la bawo n'i kɛra jogotigi ye o sira ye kelen de ye n'i kɛra sɔnma ye walima n'i kɛra sɔntigi ye o fana sira ye kelen de a fɔ ma ko la vertu n'o ye jogo ye et le vice n'o ye sɔn ye donc i mana mun sugandi nin na k'a fɔ n b'a fan fila bɛɛ ka ne ye jogotigi en même temps n ye sɔnma ye o fila tɛ taa i bɛ sugandili kɛ jogotigiya la i b'a fɔ benba b'o fɔ ka kurundu kɔnɔ cogoya min na walima e bɛ sugandili kɛ sɔnmaya la i b'a fɔ sanma diinɛ donko ninnu silamɛya ni kerecɛnya na o lajankɔlen don cogoya min na o la n'i y'o mun kɛ o sira ye kelen ye o la benbaw ye kurundu dilan ka kurundu sigi yilama 3 sunkun kurundu sula kurundu ani sula ye diɲɛ in kɔfɛ diɲɛ ye o kurundu ani an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ anw mɔgɔw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ o kurundu jɛ kurundu u ye sariya 160 dilan o la sunkun kurundu la u ye sariya 42 dilan o la mantan kurundu n'o ye sula kɔfɛ kurundu ye o fana bɛ yen donc kɔrɔ ko mɔgɔ ma n'u kalan o la fiyewu o la sa an ka bi walanda bɛ saya de kan kumada bɛ saya de kan saya kumaden wɛrɛwɛrɛli min b'a la an ye min sɔrɔ an karamɔgɔw ka walawalali la a bɛ sa de kofɔ i n'a fɔ wale min bi da duguma o sa ye dugumafɛn kelen filanan saya o ye ka sa ladege o ye jumɛn ye sa bi bɔ a yɛrɛ folo la ka taa ka folo dɔ in dalen to o de la ni saya kɛra anw b'a fɔ ko sɔlɔ min ye sa de ladege o ye jumɛn ye ka bɔ ni fari in na ka taa ka fari in to yen siga t'o la bawo ne ye jateminɛ kɛ ɲɛnamaya in na an bɔra k'o de fɔ sisan fɛn bɛɛ bɔra mun na o de ye mari yɛrɛ o de ye danbaga yɛrɛ ye l'énergie primordiale i b'a fɔ an bɔra k'a mankutu fɔ cogoya min na sisan ale de ye ko bɛɛ ni ale de fɛn bɛɛ ni ye fana l'essence de toute chose o b'a yira de k'a fɔ ko ne b'a ɲini i b'a ɲini yɛrɛ de la ka se k'a ɲini k'a dɔn yɛrɛ la f'i k'i lamini fana lajɛ o b'a yira de k'a fɔ ko sunkun kɔnɔ dɛɲɔgɔnna de bɛ yen n'o ye interdépendance ye k'a fɔ ko anw de ka fisa ni bɛɛ ye o place tɛ farafin sɔlɔmidonya kɔnɔ c'est à dire an benba fasu ni bulonda sira kan o place yɛrɛ de tɛ yen bawo ni yiriw tɛ ye ten ni ji tɛ ye ten ni tile tɛ ye ten c'est à dire e bɛ yɛrɛlɔbaya kɛ ka taga min de dɛ o de la u y'a fɔ ka sanda la ko bolongon den kelen tɛ bɛlɛ ta k'a tɛ bɛlɛ ta a ta ta o de kama o lakɔrɔsili de sen fɛ yɔrɔ n'i y'a ye mɔgɔ sera ka hali lɔnni yɛrɛ yɔrɔ a bɛ fɔ an bolo ko lɔnni ye sinkɔnyali de c'est à dire lɔnni fɛn foyi hakili le cerveau a ti fɛn minɛ n'a ma sinkɔn dilan mun na quoi o yira ko dɔ ye mun ye ni ko sisan ko
ni a sɛbɛnlen yira sisan a caractère o sɛbɛnlen yira sisan a ka fa mɔgɔ ye ko nin de ye a ye a ɲɛ jɔlen ka mɛn o la o kɔfɛ ni a ko fara dɔrɔn sinko in de bɛna jɔ ale hakili kɔnɔ ni i nana Mali quartier da a ɲɛkɔrɔ sisan k'a fɔ a ye ko nin de ye Mali quartier o kɔfɛ n'i ye Mali ko fɔ dɔrɔn quartier bɛna jɔ ale ɲɛkɔrɔ o b'a yira de k'a fɔ ko c'est à dire ni sunkun miiri ni tasi a bɛ kɛ sunkun in de kɔnɔ o la sunkun lakɔrɔsili kɔnɔ bɛnbaw ye jaba in kurundu dɔn n'o ye univers yɛrɛ bɛ latagamali kurundu k'o dɔn ka sunkun latagamali kurundu la loi de la nature k'o dɔn o kɔnɔna de la u ye lakɔrɔsili kɛ lamini na u ye baganw lakɔlɔsi olu minnu ni olu bɛɛ bɔra fɛn kelen na baw bɛɛ ye danbaga ka dan fɛn u bɛɛ bɔra fɛn gɔlɔmiba kelen na énergie kelen na à la base donc u bɛɛ sunkun ye kelen o la u nana jateminɛ jumɛn kɛ u nana ye k'a fɔ ko saya dɛ u nana somayɛlɛma ko faamu o la ka sɔlɔmi ko dɔn o la sɔlɔmi o de ye tubabukan na esprit avec grand E hakili ko tɛ dɛ esprit avec grand E o de ye sɔlɔmi i b'a fɔ chrétien la trinité min bɛ fɔ ko sabaya min bɛ fɔ ko au nom du père du fils et du saint esprit ko fa tɔgɔ la den tɔgɔ la ani sɔlɔmi sani tɔgɔ la i b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ latigɛ su fɔda la a bɛ fɔ yen ko voilà tanazzalu malaikatu wa ruhu fiha c'est à dire ko kɛnsɛnw ni sɔlɔmi sanu bɛ jigin laylatul kadiri su donc sɔlɔmi ne ko don donc o sɔlɔmi o ni tɛ kelen ni ne am ye tubabukan na o la bɛnbaw nana lakɔrɔsili jumɛn kɛ ko sa bɛ bɔ folo la folo in bɛ mugu ka ban ka sɔrɔ sa b'a ka ɲɛnamaya la a bɛ régénérer de c'est à dire i b'a ye a bɛ gɔlɔmi kura de sɔrɔ bon o waati kelen na i b'a dɔn hali bi in na i bɛ taa pharmacie fɛn fɛn la i b'a ye sa de bɛ a pharmacie ninnu fanba bɛɛ kan bon farafin ka lɔnniya ko de don bon an bɛnbaw de bɛɛ karamɔgɔw la o de kama u taara nkalon da gɛrɛki dɔ la ko Hippocrate ko le serment d'Hippocrate k'a sɔrɔ traité original min bɛ yen o ye Imhotep ka traité Imhotep ka dɔsere Hippocrate y'o de yɛlɛma bon gɛrɛkiw ma dogo fana u nana kalan kɛ an bɛnbaw bolo u y'a fɔ fana k'u karamɔgɔ ye farafinw ye bon o dalilu bɛ yen mais hali sa dɔw fasalen don o ma ko serment d'Hippocrate ayiwa karamɔgɔ yanni ka don i ka walanda in kɔnɔ o sako in dan fɛn fɛn bɛ dugu kan a si ka kɛnɛya tɛ sa ta ɲɔgɔn bɔ o la an bɛnbaw ye kɛnɛya ɲɛfɔ ni sa ye ka kɛnɛya sinkɔn yira ni sa ye ka saya yɛrɛ somayɛlɛma fana sinkɔn yira ni o sa kelen o la karamɔgɔ Tangara an bɛ an karamɔgɔ dɔ lamɛn yan n'an tilal'o lamɛnni na an bɛ fɛlɛlɛ kɛ commentaire ni mɔgɔ min tɛ seli n'a sara a tɛ ko a tɛ kasange seli tɛ k'a kan wala yudfanu fi maqabiri muslimin wa ni se bɛ silamɛw ye silamɛ tɔw su bɛ don yɔrɔ min na ka kaburu don wa hali an ka jamana kɔnɔ nin fana ye taabolo juguba dɔ ye silamɛw ni kerecɛnw bɛ kaburu don kelen na silamɛw ni josɔnnaw bɛ kaburu don kelen na nin tɛ bɛn silamɛya la tant que se bɛ silamɛw ye u kan ka bali de ka wuli ka jɔ ka se faamaw ma ka silamɛw ka kaburu don k'a da ma kuranɛ kɔnɔ k'a tɛ bɛn nabi ɲuman ye a tɛ bɛn mumini si ye aw k'a fɔ ko ala ka yafa maa ma maa min bɛ ni filankafo don jɔn bɛ maa min bolo filankafɔya b'o kɔfɛ yan filankafɔya t'o kɔfɛ a jɛyɛlɛ kɔ k'a fɔ ko tasuma dunnen don donc mɔgɔw kan k'u janto nin yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ an ka jamana ye musala waktara al-jumhur o dɔnnikɛla fanba bɛɛ lajɛlen o bɛnna kan k'a fɔ darbul unqu bis-sayf maa min tɛ seli a banna seli ma silamɛ jamana kɔnɔ silamɛw b'a kalama karisa tun ye silamɛ a bɛ seli a murutila ka bɔ diinɛ la ko k'a minɛ k'a faga hali tan kana d'a ma yɛrɛ ka kunkolo tigɛ ka bɔ a la mun na parce que kafiri dɔ don nka dɔnnikɛlaw ye kiti damadɔ ta k'a di selibali ma o kiti fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye mɔgɔ mɔgɔ tɛ seli sigida la ni dɔnna i kɛra cɛ i kɛra muso ye o hali ni fa ye alimami hali ni fa ye seko hali ni fa ye karamɔgɔ ye tant que i tɛ seli dɔnnikɛlaw ko tasikutu wilayatu a tigilamɔgɔ tɛ se ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye abada nin bɛɛ ye silamɛw de ye ka mɔgɔ dɔ ta ka kɛ o ka ɲɛmɔgɔ ye k'a sɔrɔ kafiri don o tɛ ɲɛ dɔnnikɛlaw ko abada mɔgɔ mɔgɔ tɛ seli o man ka kɛ silamɛw ka ɲɛmɔgɔ ye abada kafiri ka silamɛ mara fo ni dɛsɛ nana fo ni dɔrɔla nana fo ni se t'aw ye n'o tɛ kafiri selibali hali n'a jogo ɲɛna ni diɲɛ bɛɛ tɛ tant que a tɛ dugu ma a ka ɲɛmɔgɔya tɛ bɛn silamɛya la o ye kelen wa yaskutu irsahu min aqaribihi mɔgɔ min tɛ seli
n'a sara ka miliyari to a kɔ a sɔnmɔgɔ minnu bɛ yen n'u ye silamɛ u t'a tiɲɛ ta wala aksu bil aks o cogo kelen fana na mɔgɔ min tɛ seli n'a ka mɔgɔ dɔ sara hali n'a woloden de o ye silamɛ o bɛ seli o bɛ sun n'o sara ka nafolo to a kɔ masa min tɛ seli a tɛ bɛn a ka tiɲɛ ta haramu don a ka nafolo in ka ta ka di masa in ma k'a fɔ k'a masa don a y'a wolo tɛ dɛ tant que silamɛ tɛ masa in ye nafolo in tɛ d'a ma k'a ta tiɲɛ na alakira sallallahu alaihi wasallam a y'o fɔ a ka kumakan dɔ la a ko la yarisul muslimu kafira wala al kafiru muslima ko kafiri tɛ silamɛ tiɲɛ ta silamɛ fana tɛ kafiri tiɲɛ ta wa diinɛ fila mɔgɔ minnu tɛ diinɛ kelen na u tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ ta o kɔrɔ ye di fa ye chrétien ye den ye silamɛ u tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ ta den ye silamɛ fa ye chrétien u tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ ta dɔnnikɛlaw ko mɔgɔ min tɛ seli n'a ye nafolo dɔ to a fatulen a den silamɛw t'a tiɲɛ ta ayiwa karamɔgɔ ko tɛ nin ye komi aw karamɔgɔ de bɛ nin kuma ninnu faamu an b'i lamɛn fɔlɔ ayiwa an bɛ min fɔ a ka dɔn fɔlɔ ko farafinna mun bɛ bɛɛ ko kafiri tɛ yan farafinna mun bɛ bɛɛ kafiri tɛ farafinna wa diɲɛ yɛrɛ mun bɛ bɛɛ kafiri tɛ yen dɔw de ka bɛnkanni kuma de yɔrɔ an bɔra ka mankutuba 4 min fɔ nin danfɛn foyi tɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya na i m'a ye a ko ko n'a sara ko k'a to filankafoya la an filɛ ne ka fɛn minnu fɔ se minnu ni fɛn minnu fɔ nin ni fɛn min de bɛ nin bɛɛ di e ma cogo di dɔ bɛ se k'a miiri a kunna k'e bɛ se k'o ni fɛn dɔ fara ɲɔgɔn kan parce que n'a fɔra ayi damaga kɔni fɛn tɛ se ka fara a kan fɛn yɛrɛ tɛ se ka fara olu ka ala fɛn bɛ se ka fara o kan mais dan ni mari komi olu fana ka ala a ye mankutu min fɔ a yɛrɛ la n kan bɛ kuranɛ ala ni bibulu ala de ma sadara a ye mun fɔ a yɛrɛ la tawurata kɔnɔ zaburu kɔnɔ injila kɔnɔ ani kuranɛ kɔnɔ n'i y'o ta k'o lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko ala guwana de don ala imposteur dieu imposteur don ala bandi de don bon a ko a bɛ danni ɲɛfɔ ka sɔrɔ a tɛ danni kalama a ko a ye fɛn bɛɛ da ka sɔrɔ a tɛ danni kurundu dɔn a tɛ danni cogoyaw dɔn o de kama a taara kuma fɔ kuma mun tɛ yen fiyewu i b'a fɔ a fɔ a bolo ko tile bɛ taa bi bɔgɔ la suratul kafu kɔnɔ ou bien a fɔ a bolo ko dugukolo fɛnsɛnlen don i ko tape walima a fɔ a bolo kuranɛ kɔnɔ ko lolo bɛ kɛ ka sitanɛw bɔnɛ o la i bɛna ye k'a fɔ komi olu bi monde imaginaire de kɔnɔ c'est-à-dire olu bɛ ka diɲɛ mun fɔ lamana u b'a fɔ ko diɲɛ danna Muhamadu kanu kama o bɛɛ y'o diɲɛ kelen ye bon o diɲɛ in tɛ yen quoi o y'olu ka imagination olu ka kunfɛ miiri diɲɛ de ye o dan ye kuranɛ ni bibulu kɔnɔla de n'o tɛ kɛli la concrètement o tɛ yen o la komi o tɛ yen bon karamɔgɔ i b'a dɔn ni mɔgɔ min ko k'i bɛ danbaga yɛrɛ bɛ lafasa cogo di dɛ cogoya jumɛn yɛrɛ de la kɛcogo mun b'o la quoi ne bɛ fɛ k'o yɛrɛ de dɔn. danbaga ti lafasa foyi fɛ o ale de bɛ an bɔra ka mankutuba 4 min o la sisan n'ale kelen don k'o tila a ka ale de ye danfɛn bɛɛ sɔn o la o la sisan donc o la karamɔgɔ a y'a fɔ ko ni min sara k'a sɔrɔ a tɛ seli k'a bɛ t'o su fili bon kuma bakuruba bɛ min nɔfɛ mɔgɔw bɛ ka kan ka a dɔn diinɛ yɛrɛ ye fɛn min ye ne t'a dɔn nin filɛ ne ka nin min fɔ fo nin de bɛ kɛ mirindi dɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'aw bɛ kɛ kelen fo ka diɲɛ wuli an ɲɛ b'u la o en tout cas o de kama an ɲɛ b'u la o si tɛ ɲɔgɔn fɛ an karamɔgɔ ba dɔ bɛ yen Moriba Idara ale ko i tɛ se ka nin miirina sugu tɛ se ka kɛ mɔgɔ la ko e ni hakili bɛ ka tagama ɲɔgɔn fɛ quoi c'est-à-dire e bi ni t'i hakili ka kɛcogo t'o la quoi voilà a y'o min fɔ nin ye anw yanni olu ka na anw ka sudon cogo bɛ yen anw ka saya yɛrɛ ye fɛn min ye anw bolo o bɛ yen an bɛ tɛmɛ ni an ka o walanda de ye bon saya tɛ se ka ɲɛfɔ ka sɔrɔ ɲɛnɛmaya ma ɲɛfɔ bon ni mɔgɔ min tɛ ɲɛnɛmaya mɔlɔn dɔn ni tɛ ɲɛnɛmaya kun dɔn i tɛ se ka saya fana valeur dɔn bon ɲɛnɛmaya valeur ani saya ta bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn na bon u bɛ ɲɔgɔn ɲɛfɔ de o la an fɛ n'i ye bɛnbaw ka korondo ma filɛ karamɔgɔ u b'a fɔ u ka korondo
binani filanan na ko j'embrasse les tout ko n bɛ bɛɛ de fɛ u b'a fɔ u ka kurundu 13 na ko j'honore les animaux avec respect ko n bɛ biganw bonya ni majigi dafalen u b'a fɔ u ka kurundu 15 na ko je me soucie de la terre ko n bɛ n dogo don dugu la parce que n tɛ dugukolo tiɲɛ quoi u bɛ tila k'a fɔ tuguni ko je tiens en haute estime la pureté ko n bɛ piyɔpiyɔya de kɔrɔta o bɛɛ laɲini ye jumɛn ye ka dɔn k'a fɔ ko an bɔra k'a fɔ sisan ko danbaga de se bɛɛ tigi ye o b'a yira de k'a fɔ k'ale ye o se dɔ di an yɛrɛ ma o se mun dira ma an fana k'o se la baara k'o se la waleya o kɔrɔ an fana ka danbaga ladege an fana ka dilanni kɛ an ka laɲali kɛ an ka ɲali kɛ i ko danbaga y'a kɛ cogoya min na o ɲali tɛ se ka kɛ ni lɔnni tɛ o y'o lɔnni yeli dan an ma ka faranfasili miiri di an ma ka faranfasili hakili d'an ma an ka se ka faranfasili kɛ ka lɔnni ma kafo a ye sunkun sigi wɛrɛya kan c'est-à-dire diversité kan fɛnw bɔlen don ɲɔgɔn ma o la sa ni mɔgɔ min ma se ka ɲɛnamaya dɔn ko o tɔnɔbɔ o kɔrɔ de i ma se ka i tigɛra danbaga yɛrɛ de la ni du ye kuranɛ ni bibulu ma filɛ an ma intéressé bibulu la particulièrement nin yɔrɔ la n'an donna Matthieu kɔnɔ an bɛ évangile de kɔnɔ n'o ye injila ye Matthieu kɔnɔ a chapitre 5 n'an donn'o kɔnɔ verset 3 a ko heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux ko sewa bi dɔgɔtɔw ye ko bawo ko lahara y'olu ta ye sanw y'olu ta san masala y'olu ta ye a ko heureux les affligés fantan an b'a fɔ ma ko fantan c'est-à-dire pauvre quoi bololangolo olu ɲɛ anw bɛnbaw fantanya anw ti fantanya dɔ fantanya kankiya dɔ de kɔfili ye donc système kolon dɔ de kɔfili voilà système kolon kɔfili mais mɔgɔ mun ye bibulu ala ka kira dɔ de bɛ ka o de kolokolo ta nin bɛɛ ye ɲɛnamaya lagositɔ de ye quoi an y'o de fɔ ni mɔgɔ min ti ɲɛnamaya ko dɔn i tɛ se ka sula ko dɔn komi olu ka kuranɛ ni bibulu ala ma se ka ɲɛnamaya ɲɛfɔ a fɔcogo la o b'a yira k'a fɔ ko ale ka ɲɛnamaya kɔfɛ ko mɔgɔ tɛ se ka o minɛ Jésus b'a fɔ cogo di a ko heureux les affligés car ils seront consolés ko sewa bɛ mɔgɔ tɔɲɔlenw ye k'u ɲɛji bɛna cɛ a ko heureux les débonnaires car ils hériteront la terre a ko heureux ceux qui ont faim et soif de la justice car ils seront rassasiés a ko cogo di a ko tuguni a ko heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera qu'on vous persécutera et qu'on vous dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. A ko sewa bɛ mɔgɔ ye minnu tɔɲɔra kiri bolo ma tilenbaliya kɛra sababu ka minnu tɔɲɔ k'olu bɛɛ bɛna lahara sɔrɔ quoi c'est-à-dire olu ye lahara sudanbagaw ye a ko dan mana sɔgɔ minnu kan ale kama minnu mana degun sɔrɔ ale kama kuma koro mana fɔ minnu ma ale kama ko sewa b'u ye lahara o la ne jateminɛ kɛ sisan mun yirala o de ye k'a fɔ i b'a fɔ a bɛ fɔ min kɛ silamɛw bolo ko diɲɛ ye fu ye o kelen de fɔ yiralen don bibulu kɔnɔ tan c'est-à-dire ɲɛnamaya yɛrɛ ka ɲɛnamaya yɛrɛ kɛ guwan fu ye quoi fɛn lankolon dɔ ye ni ɲɛnamaya kɛra fɛn lankolon ye danbaga mun ye o kɛ ye o b'a yira k'a fɔ ale de ye danbaga lankolon ye ale ma kɛ kodɔnbaga ye ale de ye fɛn fu kɛ ye donc ni diɲɛ kɛra fu ye o kɔrɔ ye ala yɛrɛ de ye fu ye ale de ye o diɲɛ kɛ ye o la komi ɲɛnamaya mɔlɔ ma dɔw olu bolo ɲɛnamaya in dun ni ɲɛnamaya in kɔfɛla n'o ye somayɛlɛma ye saya ye wari kɔ n'a ɲɛ de o de kama bɛnbaw ko de ko n'i ko bɛɛbagaya existence de bɛɛbagaya ye i b'a fɔ a bɛ fɔ min k'an bolo k'i bɛɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛɛ bɛɛbagaya ye fasi fila de existence ye fasi fila ye soit i bɛ ɲɛnamaya la soit i bɛ su la o la ɲɛnamaya in de ye sɔlɔmi mun n'an y'o fɔ n'o ye esprit ye mun bɛ ɲɛfɔ kuranɛ ni bibulu kɔnɔ kosɛbɛ sɔlɔmi fari dɔyalen a fɔra an bolo ko saya a taara sa de fɛ o yɛrɛ y'a ka jan kuma caman wɛrɛw b'a kɔnɔ an ma mun fɔ
o la sabi bo folo la chugamna o solomi fana bi bo fare la tene o la fari kor ale bumbune ale solomi ka baraka minani comme sunkun kurunu do yemu karamo bumbu be korotari c'est-à-dire bumbu matière bebe koro o ba ira de kafo ko farikolo ye korota ni farikolo ye korota o b'a yira de k'a fɔ ko farikolo ye dɛsɛtɛ ni farikolo ye dɛsɛtɛ o b'a yira k'a fɔ ko saya yɛrɛ ye sunkun kurundu dɔ de donc saya t'i siran ɲɛ ko ye donc mɛlɛkɛw bi na olu ye dibidɔya kumaw de c'est à dire kodɔnbaliya waralenba kumaw de ka wɔlɔsɔ janba olu tɛ o bɛ monde fictif de kɔnɔ c'est à dire olu ka diɲɛ bisiki ale olu kunkolo kɔnɔ ani kuranɛ ni bibulu kɔnɔ ka mɔgɔw terroriser ni gɛlɛya min papalikanw i b'o de bɔ voilà n'o tɛ sunkun kurundu de don a b'i b'a fɔ sisan an bɛ fini minnu dɔn yɔrɔ fini kɔni depuis i b'a san i b'a dɔn ko n'a donna don dɔ la a bɛ kɔrɔ don dɔ la a bɛ fara don dɔ la a bɛ tiɲɛ a b'o cogoya de la c'est à dire o y'a cogoya yɛrɛ de ye quoi o la farikolo in cogoya fana de ye kɔrɔ ye a cogoya ye dɛsɛ de farikolo dɔrɔn tɛ dɛ bunbun bɛɛ bɛ ten par exemple sisan hali bɛ n'i ye i ka par exemple ni i ka kurun dilan sisan i b'a dɔn kɔni ko kurun in bɛ kɔrɔ karamɔgɔ e tuma gunna ko ye i bɛ kelen kelen nata yen an bɛ don nin kɔnɔ kosɛbɛ siga t'a la ka se ka mɔgɔw an bɛ kelen kelen damadɔ bɛɛ kɛ émission damadɔ bɛɛ kɛ nin thème in kan pour que golofinw ka dɔn a dimension bɛɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ a kelenna bɛɛ kan tɔɔrɔ tɛ fiyewu tɔɔrɔ kisɛ kinikini ko tɛ dɛ awɔ kinikini ko don mɔgɔ bolo mɔgɔ mun ti sunkun kurundu dɔn kinikini ko don mɔgɔ bolo mɔgɔ mun ti ɲɛnamaya yɛrɛ mɔlɔn dɔn a ti ɲɛnamaya cogoya dɔn ani mɔgɔ minnu yɛrɛ tɛ danbagama dɔn o de b'a to olu bɛ saya ta k'a kɛ fɛn jugu ye k'a kɛ i n'a fɔ fɛn dɔ de don n bɛna n ta sara mɔgɔw la fɔ ka n'a kɛ yɛrɛ olu ka ala yɛrɛ a ti fɛrɛ mɔgɔ ma f'i k'a sa de wa ale bolo a b'i ta o la an bɛ taa kɛnɛ ma Tangara ni mɔgɔ damadɔ sera ka don donc o la 20 20 18 65 20 20 18 65 ko émission thème ye la mort vue par nos ancêtres et vue par les religions dites révélées ko saya ye cogo an bɛnbaw bolo ani saya ye cogo sama diinɛ ninnu bolo ko ni kelen kelen nata in bɛɛ bɛna kɛ nin kumada kelen in de kan ayiwa ko dɔ bɛ nɛgɛ la an karamɔgɔ ye ni sɛnɛ allo an tulo b'i la i bɛ kɛnɛ kɔnɔ allo karamɔgɔ aw ni jɔ k'a tɔgɔ ma ayiwa a bɛ komi retour ko gɛlɛya b'a la an b'i lamɛn ɲɛnama yelen don n b'a fɛ ka kuma dɔɔni saya kan baasi tɛ an b'i lamɛn k'a ka kuma bolokɔrɔ ta k'a fɔ ko saya misali o bɛ n'a fɔ yirisun de ni yiri falenna ka mɔgɔya ka kumaya a bɛna feerew bɔ feere kɔfɛ a bɛna denw bɔ ni yiri denna misali i n'a fɔ mangoro sun ni mangoro sunna ni mangoro denna sisan k'a den bɛ kɔgɔ o kɔfɛ a bɛna mɔ n'a mɔna mɔgɔ y'a tigɛ o mɔgɔ m'a tigɛ o a bɛ bin siga t'o la a bɛ bin ka bɔ a ba la n'a binna ka bɔ a ba la a bɛ toli n'a tolila a bɛ yɛrɛkɛ a bɛ kɛ bɔgɔ dɔ ye o mangoro sun yɛrɛ min yɛrɛ ye mangoro du yɛrɛ ye ale fana bɛ yiriya kɛ waati dɔ de kɔnɔ waati dɔ bɛ se a bɛna pɔsɔn a bɛna dɛsɛ f'a bɛna ban a jɔlen ye fiɲɛ sera a ma wala mɔgɔ sera a ma don dɔ la a bɛ bin o la o ye sunkun yɛrɛ cogoya de ye ka nin fɔ ka fara a ka kumaw kan ka kumaw ni jɔ komi ne tɛ ka retour sɔrɔ a bɛ gɛlɛya dɔɔni an ka se ka kumaw falen falen an b'a o tuma an b'a fɔ ko o tɛ k'a to a ma weleli bɛ se ka kɛ 71 27 47 29 71 27 47 29 mugan tan ni seegin 65 ni min ye weleli kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ an bɛ a lajɛ hali n'an sera ka mɔgɔ 2 ɲɔgɔn ta ka kuma in kun 20 20 18 65 walima 71 27 47 29 ayiwa an karamɔgɔ Tangara
mɔgɔ ma don fɔlɔ. wara falen lafo i tarawele damela ɲɔgɔn bolo fɛn bɛɛ ko janfa. ayiwa karamɔgɔ an bɛ dɔ ta yan ayiwa karamɔgɔ an tulo b'i la. an tulo b'i la. an tulo b'i la. aw ni foli aw ni kɛnɛ aw ni foli. tiɲɛ yɛrɛ la aw ka émission ne bɛ k'a lamɛn. ni dalu kɛnɛ kan da tɛ fila ye nin y'a kɛnɛ yɛrɛ de ye. parce que an dabaga ko in bɛ ka kɛ cogoya min na a n'a bɛ ka fɔ cogoya min na. an dabaga tɛ se ka kuma nin cogoya ninnu na ka tila ka kumakan min bɛ ka fɔ kuranɛ ni bibulu fɛ ko nin ye a kumakan ye nin tɛ se ka k'a kumakan ye. a bɛ i n'a fɔ a bɛ k'i waso anw na ko se bɛɛ b'ale ye. k'a sɔrɔ ale dɛsɛlen don a bɛ nɛni na a bɛ dangani na. a bɛ ka dɔ fisaya ni dɔ ye. anw tɛ se k'o yɔrɔ faamuya fiyewu ko o ye anw danbaga yɛrɛ kumakan ye. donc o yɔrɔ la n tɛna kuma janya an ka foli belebeleba b'aw ye. a diyara an ye. a ka émission in halisa a ka mɛn a la. k'a kɛ ten. ka mɔgɔw lakunu hali bi ka taga fɛ. k'a kɛ ten. a folen don hotep. k'a to a ma a diyara an ye. an bɛnbaw yɛrɛ ko ten ko mɔgɔ bɛ fo yɛrɛ ye ci kɛ ko ɲuman de la. o ye tiɲɛ ye. ko dɔ bɛ nɛgɛ la aw ni jɔ. an b'a. an b'o tigi ta. ayiwa an karamɔgɔ. allo. allo an karamɔgɔ an tulo b'i la. i ni awa karamɔgɔ an jɔ. k'a to a ma. kuma segin tɛ ne bolo. nka ne na n ta fɔ ten. ayiwa i ta fɔ. n tɔgɔ ye Fatankoma Jotigi Kumare. i Kumare. ayiwa sɛlɛla dɔɔnin tun bɛ n bolo. ani ɲininkali kelen. i n'a fɔ mɔgɔ fila minnu bɔra yen nɔ n ka foli b'u ye u y'a fɔ cogo min. a bɛ n'a fɔ damaga nin a bɛ ka a ka fangatigiya de yira anw na. a ka kuma fɔ o fɔ i b'a ye u b'a fɔ ko se bɛɛ bɛ ala nin ye. ale de bɛ ko bɛɛ kalama. wa ale sanga ɲɔgɔn tɛ anw ye. tiɲɛ yɛrɛ la n'i y'o filɛ hakili kɔnɔna la. i b'a ye k'a fɔ ko o bɛ mɔgɔ sɛgɛn kosɛbɛ a bɛ mɔgɔ sɛgɛn. ale e bɛ mɔgɔ min dan e de y'a ko bɛɛ kɛ e bɛ tila k'i ka fangatigiya fɔ o ɲɛna o yala o fɔkun b'o ye wa. e ka sanga ɲɔgɔn yɛrɛ fɔkun o tigi ɲɛna. o ye kabakoba ye. siga t'o la. i n'a fɔ an bɛɛ b'a kalama cogo min n'i y'a lajɛ ni hakili ye fana u ka alijana ko nin fɔra cogo min na nin ani janɛmɛ ko nin mɔgɔ min yɛrɛ ɲininka jɔn de tagara yen nɔ ka taga o ko ɲɛ ye ka tila ka segin ka na k'a bɛn'o fɔ anw ɲɛna ni tigiya ye o tigiya yɛrɛ bɔra min nin bon fɛn jumɛn bɛ se ka yira mɔgɔ la yira ko kɛnɛ kan da la k'a fɔ ko alijana bɛ yen wala janɛmɛ bɛ yen nɔ sanna o bɛ mɔgɔ sɛgɛn yanni o ɲininkali jaabi cɛ ne fana tun b'a fɛ ka aw ɲininka yala sɔlɔmindiya dɔya kɔnɔ farafinw y'a ye cogo min na sulako o tigiya jumɛn bɛ se ka yira an na k'a fɔ ko farafinw y'a ye nin cogoya nin na ko sula a bɛ kɛ nin kɛcogo nin na o dalu i n'a fɔ arabu ninnu ta nin ani tubabu ninnu ta nin dalu ma sɔrɔ o la i minnu ɲininka la kuma bɛɛ u bɛ neni ne tun b'a fɛ k'aw ɲininka anw ta nin na yira ko jumɛn bɛ se ka yira an na o tuma hotep k'a to a ma komi koma segin tɛ ne bolo baasi t'a la a faamuyara komi kelen kelen a bɛ ka ta a d'a ma ka taa fɛ se bɛna kɛ o bɛɛ ma bon u ka zana don ko il ne faut pas mettre les charrues avant les bœufs k'i kana na firili daba bila firili misi yɛrɛ ɲɛ n'o tɛ firili ti bɔ o la an bɛna se o yɔrɔ ma siga t'a la o yɔrɔ bɛna ɲɛfɔ ayiwa an bɛ nin kelen ta ka kuma kun don yan ayiwa an karamɔgɔ ye ni sɛnɛ kɛnɛ kɔnɔ anba roste ayiwa an b'i lamɛn an karamɔgɔ ne tun bɛ fɛ ka min fɔ anba a bɛ kuma min yɛrɛ fɔ kun ye min ye adamaden i sigiyɔrɔ o de kan ka kɛ hɛrɛ ye quoi c'est-à-dire i ka adamadenya kɛcogo tuma dɔ i ka adamadenya kɛcogo yɛrɛ bɛ se ka mɔgɔ dɔ dusukun magaya mɔgɔ min bɛ fɛ ka a ka dusukun magaya c'est comme ça n'i ye adamadenya minɛ cogo ɲa o bɛ se ka kɛ sababu ye dɔw tun t'a dɔn k'a bɛ minɛ ka ɲɛ o cogo la ale bɛna a minɛ ka ɲɛ o cogo la
donc kala ninnu ti cogo ye o de donc pour que i ka sigiyɔrɔ kɛ hɛrɛ ye k'o de ye baraji o de ye hɛrɛ i ma ka i kisi diɲɛ kɔrɔlɔw ma bon ni ye arijinɛ ko yɛrɛ i ma bi jateminɛ i bɛna ye sisan arijinɛ ni i ka kɛcogo bi arijinɛ yɛrɛ sɔrɔ sira sɔsɔ kojugu a bɛ se ka kɛ sababu i kɔrɔlɔ sɔrɔ nin diɲɛ kɔnɔ yan e ka mɛn alijinɛ jumɛn ne ma i n'a fɔ minnu bɛ kisiba ye arijinɛ min ko fɔ kisiba zeziya voilà o la sisan o alijinɛ farikolo de bɛ tila ka wuli ka taa o don alijinɛ in kɔnɔ a yɛrɛ bɛ fan ɲɛfɛ parce que o alijinɛ yɛrɛ ni yɛrɛ fɔra k'i ka i jija o la fɔlɔ kuma dɔ de fɔra k'i ka o de lamɛn o lamɛnni ani ka o minɛ o de b'a sɔrɔ i bɛ se ka adamadenya minɛ cogo ɲa n y'a faamu n'o kɛra o baraji min bɛ o la dɛ awɔ ne y'o bɛɛ faamu ne ko de nin farikolo min filɛ nin ye yan n'ale dan ye yan sunkun kɔnɔna ye yan o farikolo kelen de bɛ tila ka bɔ yan ka taa ɲɛnɛmaya kɛ fan wɛrɛ fɛ wa ne bɛ fɛ voilà o kala dira ka fɔ de kisiba a bɛ se ka na n'o kɛra minnu sara ayi o kisiba nali kɔ tɛ bilen u ye alijinɛ min fɔ e bɛ ka kuma ni farikolo min ye tan yɔrɔ sɔlɔmin dɔ de b'e la o de bɔli ye saya ye o sɔlɔmin bɛ taga yɔrɔ min farikolo in bɛ tila ka taa yen de tuguni ya bon a ma o yɔrɔ kɔni na a fɔra ale ko ko ale bɛ taa yɔrɔ labɛn a mɔgɔ min taara ale la olu bɛna taa ye olu bɛ taga ne ni farikolo in de ye wa n ko olu bɛ taga ne ni farikolo in de ye yen tuguni ya wala o ye nɔ minnu bɛna kisi quoi parce que a bɛ i n'a fɔ n'i bɛna kisi fo ka tɛna kisi i n'a fɔ i bɛ cogo min na sisan ayiwa karamɔgɔ karamɔgɔ i b'i labɛn émission nata in arijinɛ bi fan min fɛ ka bɛn Jésus ka ɲɛfɔli ma i b'o fɔ an ye ani karamɔgɔ ye ɲininkali min kɛ sisan Jésus ka ɲɛfɔli la n'o y'a sɔrɔ i bɛ wuli i tantɔlama yɛrɛ de ka taa wa walima n'a bɛ kɛ cogoya min na komi tuma koronna wala o ɲininkali fila siɲɛ wɛrɛ an bɛ tuma d'i ma allo an bɛ tuma d'i ma i n'a fɔ sisan ko i ka adamadenya minɛ cogo min b'i kisi nin diɲɛ kɔnɔ yan diɲɛ kɔrɔlɔw de bɛ yen o mais fo an ka adamadenya minɛ cogo yɛrɛ de bɛ ka o kɔrɔlɔ fana se an ma an bɛ wagati koronna an b'a fɔ an karamɔgɔ ye émission nata a k'i labɛn n'a y'i labɛn ɲininkali mun kɛra ka bɛn Jésus ka ɲɛfɔli ma arijinɛ yɛrɛ bɛ fan jumɛn fɛ ani taga cogoya ye jumɛn ye n'i ye a jateminɛ mɔgɔ bɛ yen ka sɔrɔ ni farikolo tɛ a bɛ yen nin nɔ a tɛ nin farikololama la ka kɛ yan nin nɔ bɛɛbagaya la anw bɛ ɲɔgɔn ye cogo min na o de ye nin farikoloya ye n'a bɔra nin na fana a bɛ yen a bɛ yen o fanga yɛrɛ somayɛlɛma yɛrɛ kɔrɔ de ye k'a bɛ bɔ fari in na bɔn n'i tilala k'a fɔ ko ani o de bɛ taga o fari kelen in bɛ tila ka taa yen yen ka di nin fari in yɛrɛ hali tuma koronna karamɔgɔ ayiwa ko an bɛ bi ta jɔ ta ko k'a fɔ an badenw ye ka an mɔgɔ ɲinina t'an yɛrɛ ɲinina de don ko ni a digira an baden mun na ko k'a dɔn k'a fɔ ko an ni ale yɛrɛ tɛ an ye mun ye k'a fɔ k'o ye wali nkalon ye i ma bɔ nkalon min sɛbɛn kuma kalama i ma bɔ a tigɛ kuma kalama an ni o nkalon de don an ni e farafin yɛrɛ tɛ ko yamandɔgɔ hɔtɛp ayiwa an bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo k'an ka senkolaw fo minnu ye an lajɛ kafa kɔgɛ k'an k'u fo ani minnu bɛna sɔrɔ kɔ la whatsapp groupew la an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye ko mɔgɔw kana ɲinɛ an ka kolokotɔ bɔra ka numéro min fɔ sisan ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka dɛmɛ kɛ émission in na
71 27 47 29 71 bari an bɛ fɛ golofiden bɛɛ de ka kɛ nin ko in kalama ɲɔgɔn fɛ o la an mago bɛ golofina na cogo min aw bɛ ɲɛ o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɔ kuma kɔnɔ yan nɔ ko hɔtɛp k'an bɛn kɛndɛlen wɛrɛ ma kelen danbaga kelen sebaga kelen faama kelen sira kelen jo kelen sɔn kelen. Mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Peace FM. Oka Radio Manji. Mumau sirawnya Kuru ketola na yalika Kanun ketola na yalika